Figurasyon. Hanuto, Bernalda, Bert Victor, Kita, Halang sa Jesto, Kalag ni Rodelo Joaquin, Ilaria Sotera Santos, Raymond Daria, Dorica, Pedro Ernie, Halad Genaro Andrena. Ang isa lang sa Kalaniliano, Cecilia, Juan, Andresa, Juanito, Timoteo, Celestina, Segundo, Agara ganito? Lina Ikan Nisa, mama. Ay, Ignacio, si Memon sa betul usa kapatid. ka ng mga kalasportator, Ah, sabay? ni Warlita, Yana, ug pamilya. Kalami Jose, Gregoria, Dorotea Gonzor, Nicanor, Cristina, Aurea, Bernardina, Dorica, Cirilino, Daria, Porincia, Filomeno, Felipa, Hala, Lilina, Ang Binindo. isa lang sa Kalangi Albino, Esperanza, Isidra, Felicidad, Ay, dapat naman din silang papili. Placido, Maximo, O, kabantay Delora, lagi. Euprosina, Marcelina, Liberata, Alan Evangeline Tiboy. Kalagi Cristina, Joseph Tilano, Jose, June Bautista, Quinten, Jose Simeon, Juanito, Lourdes Angeles, Hala, Josephine, and Olagier family. Alas sa Kalangi Romulo, Francisca, Samuel, Tarsila, Placido, Carlosa, Pantaleon, Euprosina, Hala ni Santiago Kibol. Kalag ni Angeles, Lourdes, Griselda, Galeriano, Sofia, Filipa, Eulalio, Inesita, Irene, Remeo, Alan, Hinaro, and Velma. Alas sa Kalangi Trepina, Lazaro, Eduardo, Direla. Dapat kamay, kaya mang noon. Ay. Lagi lang. Nga ba ni mo? Hi man. Tuwar na. Asas mirian. Nandito na buwak? Oy. Bawa niya pa siguro sila. Kami na yumi. Kami na nimba. Diretso na lang milyan. Hindi man dyan. Tawag mati pa nila. Di man ko na ito tinood. Scam. Gibalita man gabi eh. Fake news. Fake news, no? Oo. Dito sa pag-asa, okay? Di ay fake news kuno to. Bagyong Tino? Katong kakusgon fake news kuno to. Pero hinera. Oo. Tiway abluin mo, meron ko mo. Wa.